یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہے انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ایک ہی آیت کے اوپر ہم میڈیٹیٹ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا آج شیلوم پینتیکوسٹل چرچ کو کیا پیسیج دینا چاہتا ہے، کیا میسیج دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی حوالہ ملتا ہے تو وہ سمجھے کہ میرے لیے، جب پڑھا جاتا ہے کوئی حوالہ تو وہ آپ نے سمجھنا یہ جو پیسیج ہے یہ میرے لیے ہے، اور جو پیسیج آپ کے لیے ہے تو جو میسیج دیا گیا اس میں وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ حوالہ جب پیسیج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیغام، وہ جو پیراگراف جو دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیسیج، جو پڑھا جاتا ہے جو پیسیج آپ کے لیے ہے تو اس میں سے جو میسیج ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ تو جس کسی کو بھی مل گیا ہے اگر وہ دلیری کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے اور یہ پڑھنے کی سعادت اختیار کرے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں مرکوب ہے: جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ ہے وہ شیپرڈ ہے ان تمام پاسبان لوگوں کا جو اپنی پاسبانی خدمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا ہے، نہ صرف وہ چرواہا ہے بلکہ چرواہے اعظم بھی کہہ سکتے ہیں اسے، یعنی سب سے بڑا چرواہا، سب سے بڑا جو پاسبان ہے، سب سے بڑا جو پاسٹر ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ ہیڈنگ، جب یوحنا رسول کی بات پر لکھا کہ انجیلی بیان، اور اس کے جب 10ویں باب کا مطالعہ کیا ہے تو اس کی 7ویں آیت کے آغاز میں ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑے خوبصورت الفاظوں میں کہ اچھا یسوع اچھا چرواہا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے۔ Jesus is my shepherd، یعنی کہ خدا یسوع مسیح میرا چرواہا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بحث لگاتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا الفاظ ہے، یسوع مسیح کو الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان شیان کوئی لفظ اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی ذات مبارکہ اتنی اتم ہے، بڑی ہے کہ الفاظ ماند پڑ جاتے ہیں۔ الفاظ کا محتاج آپ کا اور میرا یسوع نہیں ہے، الفاظ محتاج ہے اس کی عظمت۔ الفاظ اس کی شان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن الفاظوں کی اہمیت تب بڑھتی ہے جب الفاظ جو ہے میرے یسوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ الفاظوں کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، الفاظ جو لفظ ہیں وہ بھی تب الفاظوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ بے معنی ہوتی ہے، بے وجود ہوتے ہیں، اور وجودی اس کو تب ملتی ہے جب یسوع کی شان اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ یہ میرے مسیحا کی شان ہے، تو اس کی شان کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ڈکشنریز میں سے الفاظ چننے ہیں جتنے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے اپنے بدن سے اپنے ہونٹوں کی قربانی کا پھل یسوع کے حضور پیش کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے ہم اپنے پیسیج کی طرف پڑھتے ہیں جو آیت مبارکہ میں نے آج پڑھی ہے۔ یسوع مسیح نے، جب ہم 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ بس یسوع نے ان سے پھر کہا۔ 7ویں آیت سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یسوع جھوٹ بھی بولتا تھا۔ جب کوئی عام لفظ استعمال کرتا ہے نا بات کو تو وہ کہتے ہیں یار میں تیرا سچ بول رہا ہوں، کہنا مطلب پہلے وہ کسی نے جھوٹ بھی بولتا تھا۔ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، یار میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو بات میں نے تم سے کہی ہے یہ بالکل سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی ہے، اس لیے وہ اب یہ کہہ رہا ہے میں تیرا سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی زبان مبارکہ سے لفظ ادا کیا تو یہاں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی زندگی میں جھوٹ تھا، بلکہ جہاں پر یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے، جہاں کہیں بھی بائبل مقدس کے اوراق میں کہیں بھی یہ لفظ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا ہو کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو رائٹر جو اسکالرز
यीशु में सिन है या झूठ है, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि मैं तुझे राइटिंग में लिख के दे सकता हूं कि जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं हूबहू वैसी ही। तो जब कभी कहीं पे सच या सच का लफ्ज आए तो आपने ये मतलब समझना है कि यीशु मसीह दर हकीकत ये कह रहे हैं कि मैं लिख के देने भी तैयार हूं कि जो मर्जी कुछ हो जाए मेरी गल इंज दी इंज ही। हालेलुया, जोर से बोला करें हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों को आपने समझना भी है कि बाइबल मुकद्दस में दर हकीकत उनका मतलब क्या है। बाइबल में जो लिखा है, जो हम आम लहजे में आम फहम बातों में जो लफ्ज अदा करते हैं, बाइबल में अगर वो लफ्ज लिखे जाते हैं तो उनका वो मतलब नहीं जो हम इस दौर में उस लफ्ज को समझ रहे हैं, बल्कि हमने ये देखना है कि बाइबल जिस जुबान में लिखी गई है दर हकीकत उस जुबान के इसके मीनिंग्स क्या है। ये जो बात कही जा रही है किन लोगों से कही जा रही है, क्यों कही जा रही है और इसका मतलब क्या है कहने का। हालेलुया। अपनी अकल से अपनी समझ से आपने मतलब नहीं निकाल लेना है। पाक रूह की हिदायत से या किसी अच्छे बंदे के कदमों में बैठकर, बंदे से मुराद किसी खादिम के कदमों में बैठकर आपने कलाम की बातों को सीखना है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब ये लफ्ज लिखा जा रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा, भेड़ों का, अब वो ये वो वाली भेड़े नहीं है जी अक्सर साढ़े मलया चुना के जिबा कर देंगे गोश्त का नहीं, बल्कि किन भेड़ों की बातें हो रही हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उसके डिसाइपल्स हैं, जो उसके फॉलोवर्स हैं। खुदा यीशु मसीह उनको ये कह रहा है भेड़े जिस तरह मैं हूं, जिस तरह आप हैं, जिस तरह मैं हूं, जिस तरह आप हैं। खुदा यीशु मसीह कह रहे मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। आगे जो बात लिखी गई है बड़ी खूबसूरत है, जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। बड़ी बड़ी खतरनाक और बड़े सख्त स्टेटमेंट है। जितने मुझसे पहले आए सब, यानी कि सब के सब। जहां पर लफ्ज सब इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब नहीं कि दो चार कट रही हो, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है, इसको पीछे ले जाओ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दो चार या पांच बंदे कट रही है या साजिद को चंगा लगता है चलो इन्हें कट रही है। अगर सब की गल आती है साजिद ही बेच हालेलुया। तो जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। बड़ी 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 सख्त स्टेटमेंट है। लेकिन आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। खुदा ने ये बात मुझ तक पहुंचाई और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जितने मुझसे पहले आए, किससे पहले आए, किससे पहले आए, मुझसे नहीं बल्कि किससे, जोर से बोले किससे, खुदावंद। जितने पहले आए वो क्या है, ये मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है और किसकी स्टेटमेंट है ये, जितने मुझसे पहले आए सब, लफ्ज क्या, सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी यानी जो लोग मेरे मानी हैं, जो मेरे मुश्ताक थे, जो मुझे देखना चाहते थे, जो ये यकीन रखते थे कि एक मसीह मौद आएगा, उन्होंने यानी उन भेड़ों ने उन चोर और डाकुओं की हरगिज़ न सुनी। अब एक बात गौर तलब है, आज से पहले जब तक ये बात खुदा ने ये मुकाशफा मुझ पर नहीं खोला, मैं बड़ा परेशान था और आप भी परेशान होंगे कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर कि यीशु मसीह अपनी जुबान से ये कह रहे हैं, यीशु मसीह अपनी जुबान से ये कह रहे हैं। नाम के पास चले जाओ, उठ के शाबाश, उठ जाओ, जल्दी 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 है कि नहीं, जल्दी ना से। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितने मुझसे पहले आए वो सब क्या है।
अब यीशु मसीह से पहले तो बहुत सारे नबी भी आए। सवाल ये बनता है क्या वो चोर और डाकू थे? बहुत सारे नबी आए हैं, बहुत सारे मुबश्शिर आए हैं, बहुत सारे डीकन भी आए होंगे। इट्स मीन जो इंतजामिया काम करती है, ये तो बाद में आके जो जिम्मेदारियां हैं फाइट फॉर मिनिस्ट्रीज, उससे पहले बहुत सारे लोग आए हैं। काजियों का दौर चला है, सरदार काहिनों का दौर चला है, और बादशाह भी मुकर्रर हुए हैं खुदा की तरफ से। इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? किसने कहा? खुदा ने मुकर्रर किया था उसे, सैमुएल के वसीले से। आप क्या कहते हैं? नहीं पता? हाँ जी, साज साहब का लिखा तारीफ हो सकता है उसको। पहला इस्राएल का बादशाह साउल था, दूसरा है दौड़, दूसरा दाऊद था। भाई सैमुएल ने दाऊद को मसा किया था। सैमुएल नबी था, ठीक है, और साउल को भी वही मसा करने वाला था। उस वक्त सैमुएल बहुत बड़ा नबी था, जो किसका शागिर्द था? टेस्ट भी ले लेते ना बीच में, बाइबल आती कि नहीं आती? चल भी सारे 10 तालियां। लेकिन अहमियत की हामिल है, इनके ऊपर जरा पहरा दिया करें, ठीक है? छोटी छोटी बातें नहीं, भैया हम बात है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आइए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि जितने मुझसे पहले आए हैं, जितने मुझसे, सब 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 क्या है? बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। अभी यीशु किसी चीज़ों के सारे एंड आने तो किसी जरूरत है कभी कहने नहीं है। चलो मेरी गल कुछ खैर है, साजिद साहब ने लियाकत साहब ने कुछ गल खैर है, मिलकर की गल कुछ हो, हमारी बातों में रद्दो बदल हो सकता है, मेंटलमेंट हो सकती है। हम इंसान है भाई, सिर्फ इंसान, लेकिन यीशु मसीह एक कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था। वो ना सिर्फ इंसान था बल्कि कामिल इंसान था। उसकी हर बात कामिल थी, उसकी जिंदगी से, उसकी पर्सनैलिटी से कामिलियत नजर आती थी, झलकती थी, परफेक्ट थे। अब वो जब ये बात कह रहे हैं कि मुझसे पहले जितने आए हैं सब के सब चोर और डाकू है, तो उसका मतलब है कि यार सारे चोर तो डाकू ही होंगे, फिर मैं भी गल कर सकना कि यीशु से खुद का। आपका क्या अंदाजा है इसमें? क्या समझते हैं? कोई भी देखिए, बोलना जो है उससे आपका इल्म बढ़ेगा। आप अपने ना बोलने को कमजोरी मत बनाए। अगर आप गलत भी बोलेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलत बोलेंगे तो दुरुस्तगी होगी ना, तो बोला करें। क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्या समझते हैं आप कि यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है? वो क्या समझाना चाहते हैं? सब क्या समझते हैं आप? जी सोनिया, ये हवाला पढ़ा, सुना हुआ है पहले? साजिद आपने सुना? क्या समझाना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह? जहां पे सब आ रहा है तो उसका मतलब है मैं उनकी कर सकना। जो यीशु मसीह ने कहता है कि सारे चोर के डाकू, तो मैं उनको भी तस्वीर करना नहीं कुछ। क्या बात है? अब सोचने की बात है उसमें, ये आदम से पहले की बात भी है, ये अक्सर आदम तक की बात कर रहे हैं। उसमें आदम भी आ रहा है, अम्मा हवा भी आ रही है, अब्राहम भी आ रहा है, मूसा भी आ रहा है, दूसरे भी आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले सारे यही थे ना। तो क्या उसका ये मतलब है कि सारे चोर के डाकू से? क्या कहते हैं आप? क्या यीशु ने यहाँ पर ये कहा है? जैसे यीशु से तो बहुत सारी ऐसे तमसीलों में भी बातें समझाया करते, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता था। हाँ जी। तो यहाँ पर शायद वो कुछ और पीछे बात है, तो आगे वो ये कह नहीं, उसकी बात में बात है। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ ही ऐसा। अब जिस तरह एक बड़े खूबसूरत शख्स ने मुझे आज से 10-15 साल बाद बताई कि उसने कहा कि जैसे केले के पेड़ में पात, यानी कि केले का दरख्त नहीं होता, वो पेड़ होता है। दरख्त लकड़ी का होता है,
ٹھیک ہے. اب پیڑ وہ ہوتا ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی, بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, جس میں لکڑی نہیں ہوتی. اب کیلے کا پیڑ دیکھیں تو اس کی پتوں میں پتے چھپے ہوئے, پات کہتے ہیں پتے کو, پات کیا کہتے ہیں, پتے کو. جیسے کیلے کے پیڑ میں پات میں پات میں پات میں پات, ویسے ہی گیانی کی بات میں بات میں بات میں بات. تعلیم والی بات ہے, بنانے کی بات. یعنی گیانی میں یسوع مسیح سے زیادہ گیانی بخش سائن اور نہ ہے. یسوع سے گیانی وہ کہتے ہیں جو سمجھدار بڑا ہو. اب یسوع مسیح کے پاس جس کی تقلید ہم کرتے ہیں, حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. اگر کسی کو حکمت چاہیے تو یسوع کے پاس آئے, کسی کو علم چاہیے تو یسوع کے پاس آئے, کسی کو پروڈنس چاہیے وہ یسوع مسیح کے پاس آئے, اور جس کو دولت چاہیے وہ بھی اس کے قدموں کو چومے, اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. تو تب دیکھیے گا جب اس کو مانگے, اس سے مانگے گا تو وہ آسمان کے نیچے کھول کر اس کو برکت پہ برکت دے گا, اور اتنی برکت دے گا کہ اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. اب تجسس میں ڈالے بغیر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے جب اپنی زبان مبارکہ میں 10واں باب اس کی 8ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں, وہاں پر بیان کیا ہوا شگاف الفاظوں میں کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے. یہ وہ والا پہلے نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اردو گرامیٹیکلی ہم جب بات کر رہے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں پہلے پہلے یعنی قدیم زمانے سے بڑھ گئے, وہ یہ والا پہلے نہیں ہے. جب ہم اس کے صحیح متن میں جاتے ہیں تو بائبل مقدس کا جب مطالعہ ہوا ہے, جب بائبل مقدس کو تحریر کیا گیا ہے, تو در حقیقت سب سے پہلی جو اس زبان میں تحریر ہوئی ہے وہ گریک لینگویج کی. پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ہیبریو میں اور چند کچھ کتب ایسی ہے جو لاطینی میں اور کچھ زبانوں میں بھی, عربی میں بھی تحریر ہوئی ہے پہلے سٹارٹنگ کے آغاز میں, لیکن اس کے بعد وہ ہیبریو میں آئی ہے. اب اردو یا انگلش زبان میں بھی ہمیں ملتی ہے, مختلف زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور جب نئے عہد نامے کی نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جب اس کو تحریر کیا گیا ہے, اس کی رائٹنگ کی گئی ہے, تو سب سے پہلے جو نیا عہد نامہ ہے وہ یونانی زبان میں تحریر ہوا ہے. اور جب یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ اتنا قدیم یا پہلے نہیں جاتا ہے جتنا اردو زبان میں جب لفظ لکھا جاتا ہے پہلے, اس کا مطلب پتہ نہیں کتنے سال پہلے یا کتنے ملینیم پہلے. ملینیم کس کو کہتے ہیں؟ کدھر چلی گئی؟ ہاں, ملینیم کس کو کہتے ہیں؟ سنا نہیں لفظ گزرا نہیں جی, ٹیچر ہیرا. اچھا اوکے, آپ کیا کہتے ہیں, کچھ سمجھتا ہوں؟ 1000 سال جب گزر جاتا ہے تو اس کو ملینیم کہتے ہیں. 1000 سال جب گزر جاتا ہے تو 2000 سال میں نا یہ ملینیم کا لفظ جو ہے وہ جس طرح ہوا ہے, یہ جس طرح سمجھ لیں کہ ظاہر ہوا ہے, لوگوں کو یہ لفظ ملا ہے 2000 سال, تو کیا لوگ کہتے ہیں ملینیم ہے. کیا ہے ملینیم؟ تو یہ لفظ آشکار ہوا. تو یہ ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ کتنے ملینیم ضائع ہوں گے, کتنے سال گزر گئے ہیں, پتہ نہیں. یہ گریک میں وہ والا پہلے نہیں ہے, یہ گریک والا, گریک میں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ اردو کی جو گرامیٹیکلی لینگویج کی طور پر یوز ہوتا ہے پہلے, یہ گریک میں وہ والا پہلے نہیں ہے جو اردو میں پہلے استعمال ہوتا ہے. جب اردو میں پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ نہیں کتنے سال, ہزارہ سال پہلے کی گل کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بہت دور کی بات نہیں کی جا رہی ہے, یہ ماضی قریب کی بات کی جا رہی ہے. یہ ماضی قریب کی بات کریں, یعنی کہ مجھ سے پہلے یہ نہیں کہ ہزاروں کروڑوں سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے, یعنی کہ مجھ سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کچھ سالوں پہلے, یعنی کچھ سالوں پہلے. انڈرسٹینڈ کریں, یہ ایک ملینیم پہلے, انڈرسٹینڈ کریں. اب جب یہاں پر لفظ پہلے آیا ہے گریک میں, میں نے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دی, انٹرپریٹیشن بتائی, تو آئے سب چور اور ڈاکو ہیں, سب. یہ ماضی بید نہیں ہے,
یہ ماضی بید نہیں ہے بلکہ ماضی جو ہے وہ قریب کی بات کی جا رہی ہے. جب ماضی بید کی بات کر رہا ہوں تو جب اردو ڈکشنری یعنی فروز اللغات کے مطابق دیکھتے ہیں تو جو ماضی بید ہے وہ کمپاؤنڈ لفظ ہے. یعنی ماضی اور بید جو ہے فارسی اور عربی زبان کا مرکب ہے جس کے لغوی معنی ہے کہ ایسا ماضی جو اس زمانے کو ظاہر کرے جو بہت ہی قدیم ہے, جو بہت ہی اس ماضی کو آشکارا کرے یا اس ماضی کے بارے میں بتائے یا سمجھائے جو زمانہ قدیم میں موجود ہے. جو زمانہ قدیم میں موجود ہے اس کو ہم ماضی بید کہتے ہیں. یعنی کہ ایسا ماضی جو بہت ہی ہزاروں سال پہلے کا ماضی ہے. اب یہ ماضی بید کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہے تو پاس, لیکن اتنا پاس نہیں ہے کہ جس میں ہم ہی پاس ہو جائیں. انڈرسٹینڈ کر رہے؟ یعنی کہ مجھ سے پہلے بہت ہی پہلے کی بات نہیں ہو رہی, ماضی بید کی بات ہے. یعنی مجھ سے پہلے, اب اس سے پہلے کون چور و ڈاکو تھے ہم یہ بھی بات جاننے کی کوشش کریں گے. اب اس میں نبی پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ وہ ماضی بید ہے جو ملاکی سے لے کر متی تک جو خاموش ٹائم پیریڈ ہے نا. کتنے سال خدا خاموش رہا آپ نے لوگوں سے, کتنے سال اس نے بات نہیں کی؟ ذرا زور سے بولا کریں ایمان کے ساتھ, کتنے سال خاموش رہا وہ؟ 400 سال وہ خاموش رہا ہے. یہ جب یسوع سی بات یہاں پر کر رہے ہیں تو وہ ماضی بید کی بات نہیں کر رہے ہیں, ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. وہ 400 سال کی بات کر رہا ہے جو ملاکی نبی کے صحیفے سے لے کر متی رسول کی معرفت لکھا گیا جو انجیلی بیان ہے اس کے درمیانی عرصے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو. ہاللیلویہ. یہ بہت بڑا متاثر ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. 400 سال جو بیتے ہیں جس میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بولا ہے, وہ ہمیں کلام نہیں ہوا ہے. خدا یسوع مسیح یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ ادا کر رہے ہیں کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو میں, پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم زمین کے آغاز کی بات کر رہی ہے, تخلیق کائنات کی بات کی جا رہی ہے, بلکہ جو جتنے پہلے آئے اس سے مراد یہ ہے کہ ملاکی نبی کے صحیفے سے لے کر ملاکی نبی سے لے کر متی رسول کی جو انجیل ہے اس تک کے درمیانی عرصے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن میں خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوا ہے, اپنا کلام اس نے اپنے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ہے, وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو. اب خدا نے تو اپنے لوگوں سے بات نہیں کی ہے, کوئی تو کرتا ہوگا. اب خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے, جب اس نے نہیں کی تو پھر وہ اس کے لوگ نہیں ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ بڑی خوبصورت بات ہے. اب دور خاموشی کا دور چلا ہے, خاموشی کا دور چلا ہے, اس میں خدا نے لوگوں سے باتیں نہیں کی ہیں. خدا یسوع مسیح جب یہاں پر اپنی زبان مبارکہ سے الفاظ بیان کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ تمام انبیاء کرام کو یہ برا نہیں کہہ رہے ہیں, نہ وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ تو اس کی ہی مرضی سے آئے تھے, وہ تو اس کی مرضی سے آئے تھے. تو در حقیقت وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو خاموشی کے ٹائم پیریڈ میں آئے ہیں, جو اس سے پہلے وہ ماضی بید کے وقت میں بات نہیں کر رہے ہیں, وہ ماضی قریب کے بارے میں بات کریں, ماضی قریب کی بات کریں, نہ کہ ماضی بید کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ زمانہ قدیم کی بات کر رہے ہیں بلکہ زمانہ قریب کی بات کر رہے ہیں. بات کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے, بات چل کیا رہی ہے, یسوع مسیح کہنا کیا چاہتے ہیں. اب یہاں پر جب اس نے چور اور ڈاکو کہا تو ماضی قریب میں ایسے کون سے لوگ آئے گئے ہیں جن کو یسوع مسیح مجبور ہو گئے ہیں کہ چور اور ڈاکو کہیں. جب خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو تب فقی فریسیوں کا جو تھا دور تھا. فقی فریسی کیا کرتے تھے, بڑے بڑے چوگے پہن لیتے تھے, ہاللیلویہ تعریف کریں گے, روزہ رکھتے تھے, ڈھول بجواتے تھے, دہلے کی دیتے تھے, تو ان کا نام اگر ایکسپوز نہیں کیا جاتا تھا تو وہ لوگ بڑا برا مناتے تھے. لوگ ان کے قدموں کو چومتے تھے, ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور فلاں ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ تمہیں گھر والے
वाले धमकी ना करते हो। यीशु उनको चोर और डाकू कह रहे हैं, जो दुनिया के ऊपर तो तोहमतें लगाते थे और उनको बातें बताते थे शरीयत की, और खुद एक बात भी शरीयत की पूरी नहीं करते थे। यीशु उनको चोर और डाकू कह रहे हैं जो मुझसे पहले आए। अब एक बड़ी बात बताऊं, मैं दलील के साथ ये बात करने लगा हूं। जब हम बाइबल के औरात को खोलते हैं तो पुराने अहदनामे में हमें ये मिलता है कि जो सरदार काहिन जो होता है वो जब मुकर्रर किया जाता था तो वो ताहयात के लिए सरदार काहिन रहता था। जब तक वो मर नहीं जाता है उस वक्त तक वो सरदार काहिन है। देखिए, जब हम कोई जॉब, ये कोई जॉब नहीं है, खुदा की खिदमत करना कोई जॉब नहीं है, इसलिए हरगिज़ मत कहें कि मैं छुट्टी करना, मैं चर्च छुट्टी करना। अरे हर चीज की छुट्टी हो सकती है, खुदा को देखने और खुदा के घर आने की छुट्टी नहीं। ये बात को अंडरस्टैंड करें। जो काहिन है, जो खिदमतगुजार लोग हैं, वो छुट्टी का सोचेगा, खुदा के काम करने की छुट्टी नहीं है। 24 घंटे 7 दिन और 24 घंटे आपने खुदा की खिदमत करनी है, हर घड़ी हर वक्त हालेलुया तारीफ करके आपने खिदमत करनी है। आप ये मत कहें, अगर आप बीमारी के बिस्तर पर भी अगर कोई दुआ के लिए कह रहे तो फिर फर्ज है भाई आप उनके लिए दुआ करें। ये छोड़ दें कि आप खुद बीमार हैं, छोड़े, ये आपका और खुदा का मामला है। लेकिन जो खुदा ने आपको भेड़ें दी है उनके आप रखवाले हैं, आपने दुआ कर दी। अगर आपने खुदा ने आपको लेके जाना ही होता तो आपको बीमारी के बिस्तर पर रखा होता, पहले ले जाता। लोगों को आपकी जरूरत है, लेकिन आप बीमारी के बिस्तर पर भी खुदा के नाम को इज्जत और जला दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो खुदा को और आपका ताल्लुक है, किसी और दूसरे का ताल्लुक, दूसरे के लिए आप खुदा के खादिम हैं, उसके लिए आप चरवाहे हैं, उसके आप कोई भी हैं, आप उसके लिए स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ब्रदर हो सकते हैं, डॉटर्स हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, कुछ भी आप हो सकते हैं, खिदमत करनी है। अब सरदार काहिन जब पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो वहां पर यह था कि जब कोई मुकर्रर कर दिया जाता था तो सालों साल वही चल रहा होता था, सालों साल वही सरदार काहिन चल रहा होता था। और क्या है कि जब तक वो मरता नहीं है, यानी खुदावंद में सो नहीं जाता है, उस वक्त तक नया सरदार काहिन मुंतखब नहीं हो सकता। ये किसके रूल से जी? ये किसके रूल से? ये बाइबल मुकद्दस के रूल से। ये खुदावंद खुदा यहोवा पाक खुदा जो आसमानी बाप है उसकी शरीयत के ऐन मुताबिक ये बातें थी। लेकिन नए अहदनामे का जब मुतालिया करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब जीसस मूवी देखते हैं तो बहुत सारे सरदार काहिन यीशु को पकड़वाने के लिए आ जाते हैं। अब वहां पर तो हमें एक सरदार काहिन मिलता है, लेकिन यहां पर इतने सरदार काहिन क्यों मिल जाते हैं? ये सोचने वाली बात है, जरा गौर करना है इसके ऊपर बात। बड़ी गौरतलब बात है ये बात, स्टेटमेंट आप याद रखिए। अगर इसके बारे में समझ ना आए आपने मुझसे बाद में पूछना है। पुराने अहदनामे में जो बादशाह होता था वो सरदार काहिन नहीं बन सकता था। जो बादशाह होता था, ये बड़ी थियोलॉजी की बड़ी अहम बात है, अभी समझ नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हैरानपुर है, अगर नहीं आई तो बाद में आप सवाल कर सकते हो, कीजिएगा जरूर। जो सरदार काहिन है वो बादशाह और सरदार काहिन बन सकता था, लेकिन जो बादशाह है वो सरदार काहिन नहीं बन सकता, नहीं। लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह ने हमें सरदार, हमें काहिन भी बनने का शर्त दिया है और बादशाह भी बनने का हुक्म दिया है। हम बादशाह भी बन सकते हैं और सरदार काहिन भी बन सकते हैं। हालेलुया, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब जो बात कहने वाला हूं, नए अहदनामे के मुताबिक पुराने अहदनामे में हमें बहुत सारे सरदार काहिन मिलते हैं, लेकिन पुराने अहदनामे में एक ही सरदार काहिन मिलता है। जब तक वो मर नहीं जाता दूसरा आगे आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह की हम देखते हैं, जीसस मूवी देखते हैं, यीशु मसीह की बाज़ाब्ता हयात तैयबा की जो हम बातें करते हैं बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, तो बहुत सारी सराउंडिंग में इर्द गिर्द यीशु मसीह के जो फकीर फरीसी थे उनमें बहुत सारे सरदार काहिन घूम रहे होते थे। तो मतलब क्या है? क्या पुराने अहदनामे का कलाम कुछ और था और नए अहदनामे का कलाम कुछ और नहीं था तो एक, लेकिन लोगों ने उसमें अमेंडमेंट कर दी थी, रद्दो बदल कर दिया। नए अहदनामे में फकीर फरीसियों ने और जो किंग्स थे उस वक्त के, उन्होंने तब्दील कर दी बातें। अब तब्दील क्या किया?
उन्होंने पैसे लेकर सरदार काहिन जो है मुंतखब करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो सरदार काहिन बनता था उसके पास हैकल की तमाम चीजों का इख्तियार होता था, हैकल की। और आप अंडरस्टैंड करें, हैकल में चंदा भी बड़ा होता था, और चंदे के अलावा और बहुत सारे नवाजमान भी होते थे, और चुदराहट तो बहुत ही बड़ी होती थी। तो कुर्सी पीछे थे आज लोग मारन खेलते थे ना, मारना ही हो जाता। तो अंडरस्टैंड करें वहां पर अब वहां पे उसकी जो मतलब है उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी अनाइंटिंग के मुताबिक, खुदा की कॉलिंग के मुताबिक, चाहे बुलावे के मुताबिक वो सरदार काहिन जो है नहीं बन रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, क्योंकि खुदा तो बोल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से सरदार काहिन जो है वो मुंतखब करने शुरू कर दिए। और लोग क्या थे, सरदार काहिन बनने के लिए बादशाह को पैसे देना शुरू कर दिए थे, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बादशाह को पैसे मिल रहे थे। तो बादशाह ने क्या कहा, ताहयात के लिए तो सरदार काहिन छोड़े, हम सालों के लिए मुकर्रर कर देते कि हर साल बाद एक नया सरदार काहिन होगा, हर साल बाद क्या होगा, क्योंकि पैसे मिले, कमाई का जरिया बना लिया ना। खुदा की आवाज तो आ नहीं रही थी, क्योंकि मलाकी नबी के सहीफे के बाद मत्ती तक जो खुदा है कितने साल खामोश रहा है जी? तो फिर वो अबलीस तो खामोश नहीं रहेगा ना, अबलीस को छुट्टी मिल जाएगी। अंडरस्टैंड करना है, अबलीस उनको अंदर समा गया और उनको इस तरफ लेके आ गया। जो सरदार काहिन साल में एक दफा हैकल में जाता था, वो हर रोज जाना शुरू कर दिया, या दूसरे कामों में मशगूल हो गया। जो खुदा की आवाज के बगैर सरदार काहिन मुंतखब नहीं हो सकता था, एक इंसान जो बादशाह है वो मुकर्रर करना शुरू कर दिया, सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। आसान लफ्ज़ों में आज बताऊंगा, कोई शख्स इतना काबिल भी नहीं होता है, उसके पास बुलावा भी नहीं होता है, वो क्या करता है, पैसों में आज का डिग्री खरीदनी शुरू कर देता है। अंडरस्टैंड करें, जो आप अंडरस्टैंड करें, जिसको बोलने का पता नहीं होता, उसूल ही पढ़ी जाती, वो अपने आप को पादरी कहलवाता और कहते हैं मेरे को सर्टिफिकेट भी है, डिग्री। लेकिन कोई डिग्री आपको को पादरी या डॉक्टर नहीं बनाती, और डिग्रियां जो है पैसों में बन जाती है। कोई 4 साल 5 साल जाके बाइबल कॉलेज नहीं लाता, और बाइबल कॉलेज में जब जाते हैं तो वो क्राइटेरिया देखते हैं, आपकी सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल जो है वो जो आपके अंदर वो बातें सलाहियतें भी होनी चाहिए, अनाइंटिंग होनी चाहिए खुदा की। फिर वो तयन करते हैं कि आपको बैचलर की डिग्री देनी है कि नहीं देनी है, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, जो आप इल्म इलाहियात की डिग्री लेके आते हैं कि यानी बाइबल के ताल्लुक से आपको कुछ मवाद हासिल है, तो उसको जब आप रखते हैं तो वो एक पास्टोरल खिदमत की जो एक निशानी होती है। दर हकीकत वो डिग्री आपको पास्टर नहीं बनाती, पास्टर कलीसिया बनाती है। पास्टर कौन बनाती है? अगर बंदा कुआरा है, उनकी शादी नहीं हुई, तो बच्चे कितने होंगे? कोई प्यो कवेगा तो बाप बनेगा ना, कोई प्यो कवेगा तो बाप बनेगा ना। इसी तरह जब कलीसिया होगी तो कोई रूहानी बाप बनेगा ना। बात समझ आ रही है? तो अंडरस्टैंड करना है, आज के दौर में जिस तरह डिग्रियां खरीदी जाती ना पैसों की, अब डॉक्टरेट की डिग्री इतनी ज्यादा होती कि सालों लग जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे कम जो डॉक्टर हैं वो अपने नीम हकीम खतरा जान सारे बने हैं डॉक्टर, चलो जी डॉक्टरेट की डिग्री ले लिया, डॉक्टर फला फला, डॉक्टर फला फला। तो ये डिग्रियां ऐसी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आपको पता है कि 4 साल में वहाँ पे अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज में मैं रहा, और वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की, और अब दोबारा फिर मैं क्रिश्चियन के बाद जाने लगा। यानी कि तालीम का सिलसिला जारी और सारी होना चाहिए। इसी तरह उस वक्त में भी जो पैसों के साथ जो डिग्री थी वो खरीदी जा रही थी। तो खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि जो मुझसे पहले आए हैं वो सब चोर और डाकू हैं। और जब सातवीं आयत का मुताला करते हैं वहां पर लिखा, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा इसको चोर ते डाकुआं को प्रेस करना है, चोर ते डाकुआं को करो प्रेस करना है। भेड़ा का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी, क़यामत और जिंदगी, राहत और जिंदगी, और अंगूर का हकीकी दरख्त। तो जब वो मैं है तो अपने अंदर मैं, जब वो मैं है तो मैं तो एक ही होता है ना, तो वो यीशु मसीह है। मैं का लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए सूट करता है, क्योंकि मैं हूं
सो हूँ। तो ये बात आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भेड़ों का दरवाजा है वो यीशु है, और यीशु से जो पहले आए उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अंबिया कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, या सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या दूसरे खुदा के खुदाम के बारे में बात कर रहे हैं। दर हकीकत वो मासी पेट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मासी करीब की बात कर रहे हैं, कदीम आयाम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मासी करीब की बात करें। और करीब से मुराद ये है कि मलाकी नबी के सहीफे, मलाकी से लेकर जो मत्ती रसूल की इंजील मुबारक है, जिसके मार्फत से लिखी गई, जो 400 साल खामोशी का जो दौर है, उसमें जितने भी लोग आए हैं वो चोर और डाकू हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए जोर बताइए खुदा के